ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ତାର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଯିଏକି ଆମର ଯାତ୍ରା ଟେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲ କିପରି ପବନରେ ଉଡ଼େଇବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡାକବାଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା আসন্তা রাত্রি যাত্রা সম্পর্কে সূচনা। প্রিয় দর্শক বন্ধু, মঞ্চস্থ নাটকরে আপনার নীরবতা এবং নাটক মঝিরে মঝিরে করতালি স্পষ্ট প্রমাণ করুছি যে আম নাটকটি নিশ্চিত ভাবে আপনার মনকু ছুঁই পারিছি। যদি আম অনুমানটা সত হয়ে থাকে আম অনুমানকু বাস্তব রূপ দেওয়া পাই আমি আশা করুছু আপনার হাতর আশীর্বাদ স্বরূপ जोरदार करताली दिए। धन्यवाद दर्शक बंधु। केवल এই ভালো পাইবা আখ্যা করো কি আসন্তা রাত্রি যাত্রা জগতের বিগ বাজেট যাত্রা অনুষ্ঠান সোনার মহল স্বর্ণ মহল মঞ্চস্থ করিব আম ওড়িশা ইতিহাসের এক যন্ত্রদায়ক কাহিনী মঞ্চ উপরে প্রেজেন্ট করিব যাত্রা স্বর্ণ মহল তার এ বর্ষর निहार रंजन महांती रचित प्रशांत नायक बलिष्ठ निर्देशनार नाटक आसंता रात्रि नाटक आधारित आम नाटक दिन बंधु अनुसंधान करतु प्रिय दर्शक बंधु के दिन যাত্রা স্বর্ণ মহল মঞ্চস্থ করিব অনুষ্ঠান অনুসন্ধান নাটক বড় লোক ছোট লোক কেবে দিন অনুষ্ঠান অনুসন্ধান নাটক প্রিয় দর্শক বন্ধু বড় লোক ছোট লোক এবং আসন্তা রাত্রি যাত্রা স্বর্ণ মহল সেই সুপার হিট নাটক গুহারি শুণ দিন বন্ধু। তাহলে আসুন দর্শক বন্ধু ফেরিছি মঞ্চস্থ নাটকর অবশিষ্টাংশ। স্বর্ণ মহল মঞ্চস্থ করিব
পরিবার সমান মনোরম হতে নাটক বিদর্শক দলনিকা বলিবালি দেখিবা বহিত হইতে সমস্তক আসন জানা যাত্রা স্বর্ণ ভালো করে করিব আমরা মানব দীর্ঘদিন নাটক जोड़ा रखो उड़ीसा का बार बढ़ रही चारी पांच वाला रेकॉर्ड कर चली जे बहुत दर्शक बंधुमान पर आता नाटक गुण तीन बंधु गुहारी गुण तीन बंधु स्वर्ण महल स्वर्ण महल स्वर्ण महल स्वर्ण महल हाइलेडी नाटक हाइलेडी नाटक हाइलेडी नाटक हाइलेडी नाटक हाइलेडी नाटक गुहारी सुनो गुहारी सुनो गुहारी सुनो गुहारी सुनो तीन बंधु तीन बंधु तीन बंधु तीन बंधु तीन घर परिवार समान मनोरम राजधानी दर्शक दर्शनिका घर परिवार समान मनोरम राजधानी दर्शक दर्शनिका बोलीबाली देखिबा बहित हई समस्तक आशंका रात्रे जात्रा स्वर्ग भाग कले नाटक गुहारी गुण तीन बंधु गुहारी गुण तीन बंधु चहड़ पकेला चहड़ पकेला चहड़ पकेला चहड़ स्वर्ण महल गोपाल करी खरीदा गोपाल करी खरीदा गोपाल करी खरीदा खरीदा गोपाल करी खरीदा गोपाल करी खरीदा गाड़ी 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 जात्रा स्वर्ण महल आज नाटक गुहारी गुण तीन बंधु घर परिवार समान मनोरम राजधानी गाड़ी गाड़ी चले के दिन आशंका रात्रा जात्रा स्वर्ण महल खरीदा সেই নাটক गुहारी गुण तीन बंधु गुहारी गुण तीन बंधु तीन बंधु तीन बंधु तीन बंधु स्वर्ण महल स्वर्ण महल स्वर्ण महल स्वर्ण महल गोपाल करी खरीदा 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 गोपाल घर घर बाल समान मनोरम राजधानी दर्शक दर्शनिका बोली बाली बाली बाबा महित हित समस्तक आशंका रात्रा जात्रा स्वर्ण महल खरीदा नाटक गुहारी गुण तीन बंधु गुहारी गुण तीन बंधु आशंका